محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے. گرمی کی شدت میں 20 لاکھ خوش نصیب سعادت حج سے مشرف تمناؤں و التجاؤں کے ساتھ حجاج اکرام کی دعائیں. نماز عید الاضحیٰ کی تمام تر تیاریاں مکمل. عیدگاہوں میں خصوصی انتظامات. بازاروں میں بھی بقرعید کی رونقیں. قربانی کے جانور و چارے کی خوب فروخت. ضلع کلکٹر پولیس کمشنر نے ضلع کے عوام کو دی عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور پیش کی نیک تمنائیں. اور عید کی نماز کے وقت آرٹیسی بسوں کا رخ موڑ دیا گیا. کمشنر آف پولیس. اب خبریں تفصیل سے. شہر کی تمام ہی عیدگاہوں میں نماز عید الاضحیٰ کی تیاریاں مکمل. نمازیوں کی سہولتوں کے لیے پنڈال و مائک کا نصب. باوضو جائے نماز کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہوئے عیدگاہ پہنچے. 17 جون بروز پیر عید الاضحیٰ منائی جائیں گی انشاءاللہ. عید الاضحیٰ کے خصوص میں شہر کی تمام ہی عیدگاہوں میں نماز عید الاضحیٰ کی تیاریاں زوروں کے ساتھ انجام دی جا رہی. شہر کی عیدگاہ قدیم، عیدگاہ جدید، مدینہ عیدگاہ اور عیدگاہ جبل و دیگر عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائیں گی. اس خصوص میں نمازیوں کے لیے عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی خصوصی انتظامات دیکھے گئے. سائے کے لیے عیدگاہوں میں شامیانے پنڈال ڈالے گئے تاکہ دھوپ سے محفوظ رہا جا سکے. اسی طرح عید کے موقع پر خطبہ و نماز کے لیے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ ساتھ جنگلی جھاڑیوں کی صفائی اور عیدگاہوں کی صفائی کی گئی. عیدگاہ کمیٹیوں کے ذمہ داران نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ وقت کی پابندی کرے اور گھروں سے باوضو آئے اور اپنے ساتھ جائے نماز رکھے اور تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی. 20 لاکھ خوش نصیب سعادت حج سے مشرف. گرمی کی شدت. بیشتر حجاج اکرام جبل عرفات پر چھتریاں لے جانے پر مجبور. دعاؤں میں مصروف. دنیا بھر سے آئے مسلمانوں نے ہفتے کے دن یہاں تپتی دھوپ میں وقوف عرفہ کیا. جبل عرفات کو جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے. وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی حج کی تکمیل ہو جاتی ہے. یہ عازمین کے لیے نہایت یادگار ہوتا ہے. وہ اللہ سے گڑ گڑا کر رحم کی خوشحالی اور اچھی صحت کی دعائیں مانگتے. جبل عرفات مکہ مکرمہ سے جانب جنوب مشرق تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع. لاکھوں عازمین طلوع آفتاب سے قبل ہی میدان عرفات کے لیے نکل چکے. 1435 سال قبل پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں آخری خطبہ دیا تھا جسے خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں میں مساوات اور اتحاد پر زور دیا تھا. اسپینی عظیم علی عثمان نے جبل رحمت سے اترتے ہوئے کہا کہ یہ مقام بافضل ربی اچھی توانائی بخشتا ہے. میں یہاں آیا اس کے لیے میں اللہ کا شکر گزار ہوں. یہ میرا پہلا حج ہے. میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی مجھے یہاں آنا نصیب ہوگا. سعودی حکام کو توقع ہے کہ جاریہ سال حجاج کی تعداد 20 لاکھ سے زائد ہوگی، یعنی یہ کرونا وبا سے پہلے کی تعداد کے برابر ہو جائیں گی. جاریہ سال کا حج غزوہ پٹی میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کے پس منظر میں ہوا. اس جنگ نے مشرق وسطیٰ کو علاقائی جنگ کے دہانے پر لا دیا. ایک طرف
طرف اسرائیل اور اس کے حلیف ہے اور دوسری جانب ایران، نواز لڑاکا گروپس اور دیگر ہیں۔ غزوے کے فلسطینی اس سال حج کے لیے نہیں آ سکے کیونکہ مئی میں رفح کراسنگ بند ہو گئی تھی۔ گرمی کی شدت کے باعث جبل عرفات میں بیشتر حاجی چھتریاں تھامے ہوئے تھے، جبکہ بعض کو درختوں اور عمارتوں کے سائے میں دیکھا گیا۔ کولنگ اسٹیشن سے پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا۔ حجاج جبل عرفات سے چند کلومیٹر دور مزدلفہ جا کر کنکریاں اکٹھا کریں گے، جسے وہ مینا واپس آ کر شیطان کو مارنے میں استعمال کریں گے۔ کئی حجاج پیدل جائیں گے اور بعض دیگر بسوں کا استعمال کریں گے۔ وہ 3 دن کے لیے مینا واپس آئیں گے۔ اس دوران عید الاضحیٰ اور قربانی ہوگی۔ بعد ازاں وہ وداعی طواف کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ بیشتر حجاج مکہ مکرمہ سے مدینے جائیں گے، جو تقریباً 340 کلومیٹر دور واقع۔ وہ وہاں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام عرض کریں گے۔ وہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عبادت کریں گے۔ سال 2015 میں مچھی بھگڈر میں ہزاروں حجاج روندے گئے تھے۔ سعودی حکام نے اموات کی حقیقی تعداد کبھی بھی نہیں بتائی۔ حالیہ عرصے میں سعودی حکام نے ہلاکت خیز حادثات کی روک تھام کے لیے قابل لحاظ کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے شہر مکہ مکرمہ اور مقامات مقدسہ میں ہزاروں سیکیورٹی ملازمین تعینات کیے ہیں۔ انہوں نے تیز رفتار ریل رابطہ کا بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بقرعید کے موقع پر عوام کی سہولتوں کے لیے میونسپل کارپوریشن نظام آباد سے خصوصی انتظامات روبے اول لائے گئے۔ میونسپل کارپوریشن سے 17 اضافی گاڑیاں صفائی کے لیے لگائی گئی اور ہر گھر کو ایک بڑا پلاسٹک کور دیا گیا تاکہ صفائی میں آسانی ہو۔ گزشتہ 10 سالوں سے امام کی مؤثر نمائندگی کی وجہ عوام کو عید کے موقع پر تمام تر سہولتیں فراہم کی جا رہی۔ عوام صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ امام ضلع صدر شکیل احمد فاضل، ڈپٹی میئر ادریس خان و کارپوریٹرز کی اپیل، کچھ مسئلہ ہو تو مقامی کارپوریٹر سے رابطہ کریں۔ جیسا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نظام آباد میونسپالٹی کی طرف سے بہت سارے اقدامات کرتے ہیں، جس میں تمام راستوں کو مسطح کرنے، جہاں بھی گڑھے اس کو مونچھنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ عید کے دن اسپیشلی جو جانوریں کھڑتے ہیں، جانور کا فضلہ وغیرہ اور دوسری چیزیں پک اپ کرنے کے لیے ہم 17 گاڑی بلدیہ کے علاوہ 17 گاڑیاں ایکسٹرا لگائے تاکہ عوام کو سہولت ہو سکے، اور ہر گھر کو ایک بڑی پلاسٹک بھی دی جائے گی جس میں جو بھی گندگی یا ایکسٹرا جو نکلتا ہے جانور کا اس میں ڈال کے بلدیہ کے جو جوان رہتے ہیں وہ لوگ پورے ایکٹیو رہیں گے، ان کے ہینڈ اوور کریں یا نہیں۔ اور بھی کچھ مسائل ہیں تو اپنے ایریے کے کارپوریٹر سے بھی رجوع ہو سکتے ہیں، جس کے لیے بھرپور بلدیہ کی طرف سے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ 10 سال سے یہ سلسلہ چلتے آ رہا ہے، اس بار اور زیادہ وہیکلس لگاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اچھا کام کرنے کی ہم تمام کوشش کر رہے ہیں۔ آپ تمام کو نظام آباد MIM یونٹ کی طرف سے عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں میں ہم تمام کو یاد رکھیں گے۔ عیدین کی نماز عیدگاہوں میں ادا کرنا سنت ہے اور اس پر اللہ نے خوب اجر و ثواب رکھا ہے، اور سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے برکت و ثواب ہے۔ لہٰذا ہم مساجد کے بجائے عیدگاہوں میں نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہوں میں ادا کریں۔ قاضی مفتی محبوب خان حسامی کی مسلمانوں سے اپیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی محمد محبوب خان حسامی، صدر قاضی نظام آباد، آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ نماز عید الاضحیٰ عیدگاہوں میں ادا کریں۔ عیدگاہ میں نماز ادا کرنا، عید کی نماز عیدگاہوں میں ادا کرنا سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے قابل اور باعث اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ عیدگاہ اہل حدیث میں 6:15 بجے اور عیدگاہ قدیم میں نماز عید 7:15 بجے، عیدگاہ جدید قلعہ میں 7:45 بجے، عیدگاہ مدینہ میں 8 بجے اور عیدگاہ ڈیری فارم میں 8 بجے، عیدگاہ جبل ناگارام میں بھی نماز عید الاضحیٰ 8 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ اہلیان نظام آباد سے میں خصوصی درخواست کرتا ہوں کہ
ईदगाहों में नमाज ईद अदा करें। ईद उल अजहा के मौके पर शहर की ईदगाहों व मसाजिद में नमाज ईद उल अजहा के औकात का ईदगाह अहले हदीस 6:15, ईदगाह खदीम बोधन रोड 7:15, ईदगाह जदीद खिला 7:45, ईदगाह मदीना 8 बजे, ईदगाह डेयरी फार्म 8 बजे, ईदगाह जबल नागराम 8 बजे, जामा मस्जिद 7:30, मस्जिद कचियाँ 7:30। ख़याम व ताम से लेकर ट्रांसपोर्ट की फ्राहमी में नाक़िस इंतज़ाम, बेशतर आज़मीन हज की शिकायत। अमसाल सादत हज के लिए सऊदी अरब रवाना होने वाले हिंदुस्तानी आज़मीन हज को हर मामले में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सऊदी हुकूमत की जानिब से मुनासिब इंतज़ामात ना किए जाने की इसकी असल वजह बताई जा रही। हज कमेटी ऑफ इंडिया के अलावा खांगी ट्रैवल से जाने वाले आज़मीन की जानिब से इसी तरह की शिकायत मौसूल हुई है। हिंदुस्तानी आज़मीन के क़याम व ताम से लेकर उनके ट्रांसपोर्ट के इंतज़ामात में सऊदी हुक्काम की जानिब से लापरवाही और तसाहिली बरतने की शिकायत है। मनासिक हज के आगाज़ के मौके पर मक्के मुकरमा से मिना रवाना होने के लिए वक्त पर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं किया गया। हिंदुस्तानी आज़मीन को मिना रवाना होने के लिए कई घंटों तक बसों का इंतज़ार करना पड़ा। बास आज़मीन तो मिना में लम्हे आखिर में पहुँचे और जब मिना पहुँचे तो उन्हें खैमों को हासिल करने के लिए दौड़ धूप करनी पड़ी। बास आज़मीन ने सऊदी हुकूमत के नाक़िस इंतज़ामात की तस्वीर रवाना करते हुए शिकायत की। ट्रेन में आज़मीन को सवार होने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ा, जिनमें ज़्यादातर बुजुर्ग आज़मीन थे जो व्हीलचेयर घंटों लिफ्ट का इंतज़ार करते रहे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ईद उल अजहा के मौके पर अवाम को पेश की मुबारकबाद। निज़ामाबाद ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ईद उल अजहा के मौके पर ज़िले की अवाम को ईद उल अजहा बकरीद की मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि बकरीद का पैगाम अमन, सलामती और भाईचारगी का पैगाम देता है। ये ईद हम सब के लिए खुशियाँ, सलामती, सेहत और अमन को आम करने वाली ईद साबित हो। निज़ामाबाद शहर की अवाम को इत्तला दी जाती है कि ईद उल अजहा बकरीद के पेश नज़र ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर का इंकशाफ। पुलिस कमिश्नर ने निज़ामाबाद शहर की अवाम को मुतल्ला किया है कि बरोज़ पीर को बकरीद त्यौहार के मौके पर खिला ईदगाह, बोधन बस स्टैंड ईदगाह, फुलांग ईदगाह में मुस्लिम भाई नमाज अदा करेंगे। लिहाजा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ट्रैफिक का रुख इस तरह मोड़ दिया जाएगा। बोधन की तरफ जाने वाली अवाम आरटीसी बस स्टैंड से फ्लाई ओवर पुल को अरसापल्ली से बोधन तक शिवाजी चौक, गंज, निज़ाम कॉलोनी से गुजरना चाहिए। हैदराबाद से बोधन की तरफ जाने वाले माधव नगर बाईपास से कंटेश्वर बाईपास तक अरसापल्ली के रास्ते न्यू कलेक्ट्रेट तदरीस के लिए जाता है। बोधन से निज़ामाबाद आने वाले अरसापल्ली चौरास्ते से कंटेश्वर बाईपास, एनटीआर चौरास्ता, आरटीसी बस स्टैंड के जरिए न्यू कलेक्ट्रेट तक। लिहाजा दुआ है कि शहर की अवाम इस पर तवज्जो दे और हमारे साथ ताउन करे। मारूफ गायनाकोलॉजी तिब्बी माहिर ए भानुप्रिया ने कहा कि सेहत से मुतल्लिक़ ख़वातीन लापरवाही ना बरतें और ग़िज़ायत से भरपूर खुराक लें। पद्मशाली संगम ख़वातीन एसोसिएशन और अंकम अस्पताल के ज़ेर एहतमाम मुफ्त ख़वातीन मेडिकल कैंप का इनेकाद। शहर के गौतम नगर पद्मशाली संगम की इमारत में ख़वातीन एसोसिएशन और अनकम अस्पताल के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम एक मुफ्त ख़वातीन मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में मारूफ तिब्बी माहिर खातून ए भानुप्रिया ने तिब्बी खिदमात फ़राहम की। ख़वातीन में बीपी और शुगर के मुफ्त टेस्ट किए गए और अद्वियात भी तकसीम की गई और उन्हें ग़िज़ायत से भरपूर खुराक लेने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि नौजवान लड़कियों और ख़वातीन को चेस्ट प्रॉब्लम जैसे मसला होने पर भी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, वरना कैंसर होने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि वो हर माह 3 मुफ्त सेहत कैंपों का इनेकाद करते हैं और गरीब अवाम का मुफ्त तिब्बी मुआयना करते हैं और मुफ्त अद्वियात तकसीम करते हैं। इस प्रोग्राम में ख़वातीन कंज्यूमर एसोसिएशन सदर प्रोफेसर शुभा, अंकम अस्पताल के MD ए जगदीश, लायंस क्लब के ज़िला सेक्रेटरी यादगिरी दीगर भी मौजूद थे। క్యాంప్ పెట్టడానికి ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మహిళలు వారి సమస్యలు డైరెక్ట్గా చెప్పుకునే అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా చెప్పుకోవడానికి కొంచెం అమ్మట పడ్డారు, అందరూ అమ్మట పడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా నాకు ఎన్ని సమస్యలు చెప్తారు కానీ
ఉద్దేశంతో ఒక మహిళా క్యాంపెయిన్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా నేను నాకు పర్సనల్గా వచ్చి మీరు మీ సమస్యలను మొహమాట పడకుండా నాకు చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పుడు ఒకవేళ క్యాంపులో మనం అన్ని పరీక్షలు నిర్వహించలేకపోవచ్చు. అలాంటి సమస్య ఏమైనా పరీక్షలు ఏమైనా అవసరం ఉంటే మీరు హాస్పిటల్కి వస్తే క్యాంపస్కి తీసుకొని వస్తే మేము ఓపీ కన్సల్టేషన్ లేకుండా ఉచితంగా వారికి పరీక్ష చేసి ఏమైనా అవసరమైతే దాని మీద మందులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు ఈ క్యాంపుని వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళతో వాళ్ళకు ఆడవాళ్ళు బాధపడే తెల్లబట్ట ఎర్రబట్ట సమస్యలు కానీ ఇంకేమైనా బొమ్మలు ఏమైనా గడ్డలు అవ్వడం ఇలాంటివి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా చెప్పుకోవడానికి కొంచెం మొహమాట పడతారు. సో అలాంటి ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నా కూడా ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నాతో हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ज़िले के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद दी और अपील की कि हम ईद को पुरअमन और सफाई के साथ मनाएं। पाकी आधा ईमान है और हमारे त्यौहार से दूसरों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर से फ़ोन पर बात की और हिदायत दी कि ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात करते हुए आवाम को तमाम तर सहूलतें फ्राहम की जाए और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इसी तरह पुलिस कमिश्नर से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि ईद के मौके पर बाजार देर रात तक खुले रखने की इजाज़त दे और ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाए और जानवरों की मुंतकिली के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को सख्ती से निपटा जाए। इस मौके पर यूथ लीडर जावेद खान, मौलाना बशीर अहमद व दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गर्मी की शिद्दत में 20 लाख खुशनसीब सादत हज से मुशर्रफ, तमन्नाओं व इल्तिजाओं के साथ हुज्जाज इकराम की दुआएं। नमाज ईद उल अज़हा की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, ईदगाहों में खुसूसी इंतजाम, बाजारों में भी बकरीद की रौनकें, कुर्बानी के जानवर व चारे की खूब फरोख्त। जिला कलेक्टर पुलिस कमिश्नर ने जिले के अवाम को दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और पेश की नेक तमन्नाएं और ईद की नमाज के वक्त आरटीसी बसों का रुख मोड़ दिया क्या, कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।